देखा रांची ना आंबुलांस कारण जो पागल को कुआर जीव पागल को रांची नहीं हम आज सरकारी गाड़ी जापरनि आंबुलांस जीव आंबुलांस तो बीजेपी सरकार दबनी आम आंबुलांस दौर नापे आम नबू ठीक करूँ कारण देश सांसद से देशद्रोही कहवा बारंबार देश भितर अशांति सृष्टि करने चेष्टा कर संविधान जहाँ को अनुभव होकर मानसिक अवस्था ठीक ना से बाहर रहिले विपद देश राज्य विपद आज टेस्ट करें मेंटल हॉस्पिटल पठाइबार आवश्यकता अच्छी। पुरी सांसद संबित पात्र को मेडिकल को नापी आम्बुलांस प्रस्तुत करुच्ची युव एवं छात्र कांग्रेस आप सीधा सड़क देखुवे बर्तमान पागल संबित पात्र को मेंटल हॉस्पिटल को नापी ओडिशा प्रदेश कांग्रेस पक्षर ये प्रस्तुति कर सीधा सड़क देखुवे ये चित्र जोटिकी बासभवन घेराव करने कांग्रेस प्रस्तुत होती कहीं जितेबाला राहुल गांधी विरोधी दल नेता भाव में बड़ भूमिका गुरुदायित्व नौकरी कौटना कौटी ये जो मंतव्य दौरान संबित पात्र अर्थात पुरी सांसद संबित पात्र जो मंतव्य देते अपमानजनक जो मंतव्य देते नहीं छात्र कांग्रेस युवा कांग्रेस वरिष्ठ कांग्रेस नेता मान सामिल होती विरोध कर कहीं जितेबले ये देश में गोटे युद्ध परिस्थिति चली से भली क्षेत्र में गोटे जितेबले गोटे स्थिति को देखि समाधान करने बाट बाहर कर दूसरी राहुल गांधी जितेबले ये क्षेत्र में आलोचना कर से भितर कौटना कौटी एटी टंका खाऊवा अर्थात चीन एवं पाकिस्तान टू राहुल गांधी टंका नौथुवा निज मंतव्य रखिंट आप सीधा सड़क देखुवे युव कांग्रेस नेता माने छात्र कांग्रेस नेता माने डॉक्टर बेसरे जो आप्रोन पिंधिकी आज संबित पात्र को ट्रिटमेंट करने आंबुलांस धरिकी आसुच्च बासभवन ये हूँ भुवनेश्वर कलिंग बिहार दृश्य जो शह शह छात्र कांग्रेस आंबुलांस धरिकी आसुच्च संबित पात्र को ट्रिटमेंट करने ये चित्र आप देखते सीधा सड़क भाव संबित पात्र अयोग्य सांसद गणतंत्र से विपद ये नाराबाजी देकी छात्र कांग्रेस युव कांग्रेस समस्त कर्मकर्ता माने आंदोलन में सामिल होती केतेबेले संबित पात्र जगन्नाथ को मोदी भक्त कहते तो अन्य केतेबेले राहुल गांधी को लेकिन चीन एवं पाकिस्तान रू टंका नौथुवा एवं देशपाई षड्यंत्र मुख्य नायक साजुवा नहीं जो मंतव्य देते नहीं आज कांग्रेस पूरा चेतावनी देछि एवं आगामी दिन में आहुरी किछि पदक्षेप कड़ा पदक्षेप नियो किंतु आज शत प्रमाणित ट्रिटमेंट करने पूरा प्रस्तुत होती छात्र कांग्रेस युव कांग्रेस आप सीधा सड़क देखुवे ये हूँ से दृश्य कलिंग नगर दृश्य जो पूरा पूरा छात्र कांग्रेस युव कांग्रेस आसी ये परवर्ती समय जपरी विरोधी दल मुख्य नेता राहुल गांधी केबे कौन नेता अर्थात बीजेपी जन सांसद एवं एभली किभली मंतव्य दौरान जन विरोधी दल नेता आपको लेकिन बर्तमान आप देखुए सबुठी बर्तमान जितेबाला आंदोलन कर पुलिस एक तरफा निष्पत्ति नहीं आज आंदोलन कर देखुए सीधा सड़क ये पूरा पूरा पुलिस प्रोटेक्शन रखा जाइए संबित पात्र घर आगे देखो पूरा 7-8 प्लाटून पुलिस फोर्स रही आप सीधा सड़क दृश्य देखापी चाहिए मो कैमरा पर्सन गुडू को जे पूरा सुरक्षा व्यवस्था किपर कड़ाकड़ा कर कांग्रेस आंदोलन को किपर रोक जापर किंतु कांग्रेस आज जो अभिनव उपाय आंदोलन कर देखुए जे डॉक्टर रूप से अर्थात जितेबाला आप देखिए जितेबाला आप्रोन पिंधि आप्रोन पिंधिकी आंबुलांस आनी आगे आंबुलांस जाऊँगी पछरे जो मैंने छात्र और युव कांग्रेस रही से एटी ट्रिटमेंट करेंगे ट्रिटमेंट करने आउ अन्य क्षेत्र में अर्थात आउ परवर्ती समय केबे भली मंतव्य न देवे तापाई बर्तमान कांग्रेस प्रयास करछि आप सीधा सड़क देखुए आज्ञा कौन करेंगे बारंबार गोटे हाँ बारंबार गोटे अभियोग आसुच्ची बारंबार एभली मंतव्य मानसिक अवस्था ठीक नहीं से थरे नुहे दुतर नुहे बारंबार
କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବା, ମୋଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅପମାନ କରିବା, ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତାକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହିବା, ବାରମ୍ବାର ଦେଶକୁ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରେ ରହିଲେ ବିପଦ, ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ସାଂସଦ ପଦର ସେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଉଛନ୍ତି, ଗରିମାକୁ ହରାଉଛନ୍ତି, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ପରିବାର ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ଯେ ଦେଶର ଏକତା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଗରିବ ଧନୀ ଜାତି ଧର୍ମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କାଶ୍ମୀର ପଦଯାତ୍ରା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରା କାମ କରିବୁ। କାରଣ ବାହାରେ ରହିଲେ ବିପଦ, ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବିଧାନକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ସୁଗଳ କଣ ଖାଏ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କଣ ନକୁହେ, ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି। ଏଭଳିଆ ମାନସିକ ବିକୃତ ଲୋକ ବାହାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ଏ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟରେ କେବଳ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ। ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଦଉଛନ୍ତି, ପାଗଳ ବାରମ୍ବାର ହିଁ କହିବ, ସେଇପାଇଁ ତ ସେ ପାଗଳ। ଯଦି ଗୋଟେ ପାଗଳ ତ ସଂସଦକୁ ଯାଏ, ସେ ତା ଗରିମାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଚାଇନାଠୁ ପାକିସ୍ତାନଠୁ, ସରକାର ତ ତମର, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ, ତମେ ଅଟକେଇ ପାରୁନ, ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରୁନ। ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନ। 72 ଘଣ୍ଟା 75 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରୁଛ ତାକୁ ନେଇକି ଇଡି ଅଫିସରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି କରିପାରୁନ। ତାମାନେ ଇଏ ପାଗଳଟା, ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି। ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିନଥିବ, ଦେଶର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିନି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ବେଶରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡକ୍ଟର ପଛ ଲଗାଇଛି, ସତରେ ଡକ୍ଟର ନା ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲା, କୋଉଠି କରୁଥିଲା, ତାର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଇଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଟେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ନୈତିକତା ଥାନ୍ତା। ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନି, ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ତ ଏଟାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ରାଞ୍ଚି ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଛି। କାରଣ ଯୋଉ ପାଗଳକୁ କୁଆଡେ ଯିବ, ପାଗଳକୁ ରାଞ୍ଚି ନିଆହବ, ଆଉ ସେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ବିଜେପି ସରକାର ଦବନି, ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦଉଛୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାକୁ ନେବୁ ଆଉ ଠିକ କରିବୁ, କାରଣ ଦେଶର ସାଂସଦ ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଜଣେ ପାଗଳ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଟିକେ ନବାକୁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ପାଗଳ। ସେ ଯୋଉଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଉ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ଜନନାୟକ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ପାଗଳ। ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ରାଞ୍ଚି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ମେଡିକାଲ ଗାଡି ବି ଆଣିଛୁ ତାଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚି ନେଇକି ଯିବାକୁ। ସେ ରେଡି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବି କିଛି କରିପାରିବେ, ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ବସିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ଦଳ ବଳ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦଳ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୁଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଗଳାମୀ ଭଳି ବାଚାଳାମୀ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୋଲିସର ଯେତେ ପ୍ଲାଟୁନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଯାହା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରାଞ୍ଚିକୁ ଯିବେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଏବେ ପାଗଳାମୀ ନ କରିବେ ବା ବାଚଳାମୀ ନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେବେ, ତା ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କାନାପୁସନ ଗୁଡୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।